हेलो गाइस, आप लोग को मैं एक दिखाने वाला हूँ। आप लोग को इधर हमारे इधर क्या हुआ इसको दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग देख लेना। सुंदर नज़ारा है ये, देखो आप लोग। बहुत होने वाला है ये आएगा। हम लोग मिल ही गया फाइनली। गाइस लोग देख लेना, स्क्रीन मत करना। মই নথকাৰ অনুভৱ যিদিনা হ'ব তোমাৰ, সিদিনা অশ্ৰু নিগৰিবনে কোৱা। মই নথকাৰ অনুভৱ যিদিনা হ'ব তোমাৰ, সিদিনা অশ্ৰু নিগৰিবনে কোৱা। মোৰ কবিতাৰ ছন্দ গানৰ সুৰ বুজিবা তুমি সেইদিনা, যিদিনা মই নাথাকিম জানা তোমাৰ প্ৰিয় গীত গাবলে, যিদিনা মই নাথাকিম জানা তোমার প্রিয় গীত। स्टेज तो बहुत बड़ा बने हैं गाइस लोग। अभी इधर में ही खत्म कर देता हूँ। बाय बाय गाइस। নথকাৰ অনুভৱ